Tamalalo wulela Bamako kono kasira wolola tamalalo ye wala mini tamalalo wulela tika so kono kasira wolola tamalalo ye wala mini Mamada poineti kanubagaw ambe aw befu ka aw walin mandon dante folimina fefe sogolimbe mamada poineti la ni watina anga bololo sra bela jeli fe kadamne anga page Facebook la kata si anga chaîne YouTube ma fuka tabla TikTok and Instagram na ambe aw fu ka aw walin mandon aw bismillah aw jamu ka mandi kene ka ami mi nyana ma yawi kadamne dene fuka ta si juma wala sa kuna funya mu be jamana kono ame bonu liye ka ma wole kana amu be ni analyse kan anu na jega masala kosobe o kuna foni nunka wala sa obseka fana fam o serana de wala ama foka ka partager kosobe a partager kosobe kadaka bi kuna foni amu mambulo na faka bu kosobe ani mam nyere bien alere ka analyse kan kosobe wala bamano ba foko kuma ma intakali na mina kuma di na invité sanuma ma wa foli kan krekere ni bla wala amasoro kana do anga babula la madame ni Buya Tamadou nale M5RFB et tondini ali be furi kambla fulo la am soro kana ko tutu manife Buya Tamadou assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bashidi alhamdulillah am ala tanu ka barkada ka foli bla werela o minion wali ngana sika ko plateau la me ala fo ka barkada ka soli krakan kishin nema baye ka ambange bawo fo anga jena ko sababu ya ulumi ka anga jamana nyemgo fo transition le président de la transition et le premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga anaka gouvernement beladjele aleni autorité de la transition beladjele ka foli ke krengera nanga kulura tola no M5RFP ya comité stratégique membre beladjele membre la ma foli beladjele en même temps be foli ke anga jeunesse commune anga chifina ko nebe ulu tola et me foli bla anga chifina ko paye militant be fond mali kono mali koka ka foli ka beladjele e ka foli ka mali chena muso mali chena muso ibe jien fond nga foli bi d'accord merci beaucoup Buya Tamadou ambe yere fu kosobe anga wole manasima kuma dina anga wole jabi anga plateau sanu moinka tumani ko jo assalamu alaykum wa alaykum assalam kulwali par bashite bashifote yere no bashite yere la yana ko so foli ka kregere ni min bulu ganyi si en fleur bagaw mani watina ok amanga abonné au bela jarefo ana enfle bagaw ni wakati na mauma rebe ku be bamara point nati sui ni wakati na nga folibier tamu ba accordé ka nga émission ni sui ambo walima don o hukum gona ante sega do nga jamu kan kono na manga président de la transition fo no et tonton Hassim Goïta d'accord merci bien ani foli ka kan kosobe ni Hassim Goïta anga foli bay anga jamana nyamado d'accord ola anga bi kuna foni balangono kuna foni belele ba so bambulu amina andado mina ninka wala na foni folo o de bina tanike CDAO ni oye farafina klibi jamana chama ka fara awuru jamana do ka wuru fara men nga ta se jamana de tanduru ni warama ni ulu kelenu ka regroupement de formé ni ama fuma ko CDAO ni o jeklu ni o ka nyangiri ba ka depuis le 9 janvier temeli ni wa embarko ni amna sebi kaluna ni ngona bonyo ma bi ni ne ma fi kuma la yu bolo mana bo le 10 mai temeli otama ni organisation du traité de l'Atlantique Nord ni olu jekulu we nasara we wele bla olu ma ku kana bara bolo di nyoko mage ko ka bara do keni o bara ni obna boli changement climatique fu ka ta se lakrabaliya ma e chele fu ka jamana ni keren ala kana adamne ba maliba Niger kan Burkina wala nyoko ola amaye ka fogo olu ka ni bolo mana bo nyoko ma ni ka bara ken nyoko ni yala o tuna ke sigala ko ye walma menacier an ka jamana stabilité ma wa ani ngali to mimbe amena anda do ola ninka wala o temane ko fe abe wati dama do bo amaye ka fo M5RFB ni o jekulu ni olu wulila ninka keleke fu ko kana ni changement ko kana ni malikura anya wala ka fo
ko bi olu ka militant dɔw bɛ ka wuli ko premier ministre ko ale ka a jɔyɔrɔ bila ka d'a kan ko u n'o a fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ hakilina ko la walima a jɔyɔrɔ min b'a la ko a dɔnni tɛ a la komi bi M5RF bɛ maa dɔ b'an yɛrɛ bolo n'o ye Buya Tamadu ye an bɛna an da don o sujet fana la ni ka o décortiquer dɔɔni o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Imam Dicko ni ale ye an ka leader religieux ba ye jamana in kɔnɔ ale bɔra lors du 22e session du forum de Bamako a bɔra a ye kɔrɔfɔ ta a ye kuma dɔw yira kuma dɔw ta ka da ɲɔgɔn kan kuma ninnu na bakuruba la an ye tɔmɔta dɔw tɔmɔ a kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko maaw don maa minnu bɛ yen ni u kafan bɛ ko an jamanadenw k'an talen don otage la jamana maralaw fɛ marala minnu bɛ yen ni u kafan bɛ an b'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ maa caman bɔra ni ka a dala sɔsɔ o kuma in na ni o bɛna tali kɛ a yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔnw na ka daminɛ Imam Mayi Watara la ka taa se Buye Ayidara ma Nioro Sherifu kɛ fo ka taa bila Imam Umaru Jara la n'ale ye an ka ministre délégué olu bɛɛ ye a ka kuma in kɔma segin o n'a ɲɔgɔnna caman an b'a ye k'a fɔ ko polémique bɛ o ko in nɔfɛ bi an bɛna an da don a ka kɔrɔfɔw la ani Buya Tamadu yɛrɛ ni ka a walawala dɔɔni o la n b'a fɔ k'a ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan Buya Tamadu ka kɔrɔfɔw ka ɲi kosɛbɛ a ka analyse ka ɲi Buya an bɛna don an ka babu kɔnɔ an bɛ don an ka kunnafoni fɔlɔ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO ni ale ye jamana regroupement ye ni jamana caman b'a la farafinna kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ba Maliba yɛrɛ ni an sen b'u la n'u kɛn bɛ ka embargo d'an kan a ka ca ni kalo 4 ye u y'u bolo manabɔ OTAN nɔfɛ OTAN ni ko OTAN kana u kana jɛ ka baara kɛ ni o bɛna tali kɛ changement climatique fo ka taa se insécurité kɛlɛli ma farafinna jamana yanfanw kɔnɔ d'accord ni waleya min kɛn bɛ filɛ CEDEAO fɛ yala nin tɛ solution ye Faransi fɛ walasa kana anw ka jamana envahiwa bon alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada effectivement ye min fɔ a bɛ wagati nin bɔ an b'a mɛn bɔlɔlɔ siraw ni information di siraw kan ko CEDEAO ni OTAN CEDEAO n'o ye la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest farafinna tiɲɛla bi a bolo jamanaw à peu près an bɛ don min na ko bi bɛna jamana 15 don jamana kelen kun b'a la n'o bɔra o kun ye Mauritanie ale bɔra la l'an 2000 kan ni OTAN bɛna sigili kɛ OTAN tɛ kulu wɛrɛ ça c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord Europe jamana Europe occidentale jamanaw ale ni l'Amérique du Nord jamanaw n'o ye États-Unis ni Canada ninnu ye ale ni Europe jamanaw faralen ɲɔgɔn kan olu de jɛlen don ka kulu in créer an y'a mɛn k'u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ parce que kuma fɔɲɔgɔnya tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛla la an ye min yɛrɛ bɔ an ye min mɛn CEDEAO yɛrɛ ka communiqué dɔ senfɛ ko le 10 mai tɛmɛnen k'u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ k'u ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a baara bɛna kɛ ko sur le climat le changement climatique la lutte contre le terrorisme et peut-être la piraterie comment dirais-je dans le golfe de Guinée jamana dɔw bɛ yen nɔ ko pirate minnu bɛ avion et bateau ndaraki k'u bɛna k'o kan mais moi je pense que oui n'i ye organisation ta u bɛɛ sigi bolo ma an'u kɔrɔ ma i bɛ faamuyali dɔ de d'a ma ni organisation ninnu si sigikun tɛ kelen ye u si sigikun tɛ kelen ye CEDEAO sigikun ye mun ye CEDEAO c'est comment dirais-je la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest c'est a kɛkun ye mun ye pour que ka coopération kɛ Afrique de l'Ouest jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamanaw yɛrɛ falen ɲɔgɔnna bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ani kumaw bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ dans le cadre économique intégration bɛ se ka don an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la union économique bɛ se ka na don ani sanni feere nɔgɔyaw ni baara ɲɔgɔnya nɔgɔyaw la u bɛ se ka sabati an ka kulu kɔnɔ cogo min mais CEDEAO tɛ kulu ye kulu min sigilen don comment dirais-je sécurité cadre kɔnɔna na mais ce n'est pas une organisation comment dirais-je de sécurité k'a fɔ ko kulu dɔ sigilen don pour que k'an ka jamanaw lakana une organisation comment dirais-je politico-militaire o tɛ quoi par contre n'an ye OTAN ta k'a lajɛ OTAN ye kulu min sigilen don min sigira deuxième guerre mondiale kɔfɛla la jamana 12 ɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan ka nin kulu in sigi n'i ye kuma yɛrɛ mɛn traité de l'Atlantique organisation du traité de l'Atlantique Nord a sigira pour que deuxième guerre mondiale kɔfɛ irisiw ka deuxième guerre mondiale kɛra jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɛ kibaruya caman kalama irisiw ni alimanw ye irisiw ka jamana kɛlɛ u ye se sɔrɔ ka irisiw ka influence kun commencera ka bonya Allemagne yɛrɛ kun tilala 2 ye ni irisiw ye fankelen minɛ fankelen dɔ ye européens y'o minɛ
mais au cadre de kɔnɔ tubabu y'a jateminɛ k'a fɔ Yusu ka influence bɛ ka bonya jamana caman kan jamana dɔw farala ɲɔgɔn kan u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kulu dɔ créer pour que ka Yusu ka influence bɛ ka bonya Europe kan k'o lakana. C'est une organisation comment dirais-je regroupement politico-militaire a kulu a sigilen fana don u ye kɛ n'i bɛ OTAN jamanaw la jamana kelen o jamana kelen ni magara OTAN jamana dɔ la i magara OTAN bɛɛ la u bɛɛ bɛ jɛ k'i kɛlɛ u y'a bila o kɔnɔ a bɛ komi c'est une organisation de la défense collectif ni u bɛ ɲɔgɔn ka sécurité lakana ɲɔgɔn fɛ n'i magara kelen na dɔrɔn i magara o tɔw la mais n'a nana ye sisan c'est vrai diɲɛ tagalen ɲɛfɛ kulu caman mɛ an ye bɛ bɔ min kalama kɔsan nin na Mali ni Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma sinsinna kosɛbɛ an bɛ segin a kan depuis indépendance Mali ni Russie bɛ ɲɔgɔn fɛ mais wagati dɔ la coopération kun nɔgɔyara kosɛbɛ dɔɔni mais sisan ni wagati laban in na fangaba nana don a la an ɲɛ b'a la yɛrɛ n'o nana dépend ni instructeur russiw nali an ka jamana la ale ni an ka Russiw ka bolo di ɲɔgɔn transition in kɔnɔna na fanga donna la kosɛbɛ n'o nana ni échange an ye kɛlɛkɛminɛnw sanni ye ale ni économie sanni feere cadre kɔnɔna na o kuma ɲɔgɔnyaw nana la mais an ɲɛ b'a la ça veut dire ko kɔrɔ sisan Russiw ka influence bɛ ka na an ka zone kɔnɔ bon o wagati kelen kɔnɔ an tulo b'a la k'a fɔ ko OTAN bɛ ka na parce que anw ka ko in a kuma ni Faransi de ni ɲɔgɔn cɛ bon Faransi fana bɛ kulu dɔ la an bɛ ka OTAN jama fɔ Faransi b'a la bon olu ni CEDEAO kelen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ k'u bɛ na kuma mun kan an ɲɛ b'a ye n'an tun bɛ climat ko kuma mɛn généralement organisation bɛ yen nɔ minnu sigilen don climat ko cadre kɔnɔ an m'olu mɛn a la sur le changement qu'est-ce que l'OTAN va parler du changement en Afrique ici i b'i yɛrɛ ɲininka kuma in na quoi mais hakili di kun ye mɔgɔ ma i ka faamuyali de kɛ n'a ye ninnu ko ninnu filɛ nin ye diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la fɛn dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma peut-être f'i ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ rapports dɔn ani k'u cɛ histoire dɔn ale ni k'a dɔn kulu minnu bɛ yen nɔ organisation min bɛ i sigikun bɛ yen cogo di bɛɛ b'a essayer k'i ka influence de nati wagati bɛɛ an b'a mɛn tubabu da k'u k'u kɔlɔsi k'an k'an kɔlɔsi africains k'u kɔlɔsi chinois ni russiw la k'u ka na mais tubabu yɛrɛ bɛ yan zone kan i n'a fɔ an delila ka mɛn n y'a mɛn Russiw ka ministre des affaires étrangères Lavrov ka intervention dɔ la ani Abdoulaye Diop ka kuma senfɛ k'a ni Faransi ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka kuma ani Nations Unies ɲɛmɔgɔ dɔ de la ka kuma k'u ko ko Mali y'olu ka zone d'influence de c'est à dire an ɲɛ bɛ min na depuis Jani Farafinna k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tubabuw sigi ka règle tila an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u kelen de k'o kelen de kɛ k'a kɛ nin ye ka zone d'influence ye k'a kɛ i b'a fɔ komi jamanaw y'u ka yɔrɔ de bon puissance ninnu ye deuxième guerre mondiale Mali u t'a fu daw la mais u kɛwalew la u b'a yira i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali Mali ni Russie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na Faransi kungo k'an ka dan sigi o de la i n'a fɔ komi n'anw kan ka ko min kɛ n'olu ma sɔn min ma an kana sɔn o ma u y'o de fɔ Nelson Mandela y'o fɔ a ka kuma la ko a bɛ jamana dɔw kɔnɔ c'est olu jugu o y'anw jugu ye olu ni o y'anw ni ye c'est olu bɛ ko ye cogo min na an k'a ye ka t'u ka sira fɛ n'an m'a ye ka t'u ka sira fɛ u b'an ye komi u jugu bon sinon n'o cadre tɛ an bɛ se k'a faamuya CEDEAO ka CEDEAO OTAN nali Afrique de l'Ouest la nin cadre in kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ siga a bɛ Mali kɔni a ma mɔgɔ wɛrɛ siga a kan ka Mali siga nin ko ninnu kɔnɔ ni OTAN jamanaw tɛ an ka jamanaw ye n'i ye kuma yɛrɛ traité de l'Atlantique Nord anw t'o kɔnɔ anw ye Afrique de l'Ouest de ye mais mun bɛna OTAN san ka ko cadre kɔnɔ ko fo OTAN bɛna anw ka zone kɔnɔ fo ka na ye mais an b'a ye k'a fɔ nin ko in o ye ne yɛrɛ ka propre analyse ye Faransi OTAN membre ye Faransi bɛ nin ko in cadre kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an b'a ye sisan nɔ Rusiw ka ni Ukraine ka kɛlɛ min daminɛna a ye ko kura de nati diɲɛ kɔnɔ ni kuma don an bɛ se k'a fɔ nin ye à peu près nin ye guerre froide tɛ mais ni guerre froide modérée de nalen les deux blocs diɲɛ kun tilalen don bloc ba fila min ye sisan nɔ olu de bɛ ka diɲɛ fɛnw sama u ni ɲɔgɔn cɛ Rusiw bɛ ka Ukraine kɛlɛ OTAN jamanaw b'a la ka Ukraine dɛmɛ bon maintenant sisan an b'a faamuya k'a fɔ ko Mali ka ko in cadre bilalen u nana Mali fana don o ko in de kɔnɔ parce que Rusiw bɛ ka commencer ka na Mali dugukolo sanfɛ yan nɔ n'u ka dɛmɛw n'u ka baara ɲɔgɔnyaw ye bon u fana bɛ n'u ka précaution ta parce que ko yan y'u ka zone d'influence ye Faransi ka fɔ la parce que u b'a faamuya n'o cogo ye Rusiw ka ministre des affaires étrangères a fɔ ten de ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔba dɔw fɔ a ye ko Mali y'olu ka zone d'influence ye k'olu ko ko Mali c'est un état indépendant a ka di mɔgɔ ye a ka di u ye u ni mɔgɔ min ka baara kɛ n'o de bɛ baara kɛ bon n'a bɔr'o la u nakun ye kun minnu ye o kun in o de b'an siga parce que o t'u ka kɛlɛkɛ kun ye kɔrɔlen u tɛ baara k'o terrain ninnu sanfɛ kosɛbɛ c'est dans le cadre du climat et dans le cadre comment dirais-je bon k'u ko bɛna na terrorisme ye terroriste ya kɛlɛ fana don an ka ko in cadre kɔnɔna na mais anw bɛ siga in ko na parce que terroriste ko bɛ Mali kan depuis bi tɛ depuis an b'a fɔ la depuis 2012 problème ninnu commencera ka juguya rébellion ko problème avec Kidal ko problème
terrorisme ko problème nana do ala mais an ɲɛ b'a la diɲɛ ye Mali to o ko in bolo fo sisan bon depuis Russie nana dɔrɔn an tulo bɛ ka nin mankan in mɛn a bɛ an jɔrɔ a bɛ an bila an ka hakili jagabɔ an k'an ka taafɛnw n'an ka nafɛnw dɔn parce que problème ye min ye an ka jamana ninnu si tɛ u bɛ ka jamana minnu fɔ nin CEDEAO jamana si tɛ OTAN membre ye CEDEAO ye kulu de y'a d'a ma OTAN ye kulu de y'a d'a ma n'u y'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlen m'a dɔn a dabɔkun ye pour que ka fɛn dɔ de contrer a dabɔkun ye peut-être Russiw bɛna nali min kɛ ka toli min kɛ yan nɔ ani Russiw ka commencer ka u accentuer Mali kɔnɔ en cadre kɔnɔ parce que an y'a ye Burkinabew fana bɔra k'a ɲini ale ni jamana wɛrɛw ko jamanaw k'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni Russiw ye Russiw bɛ ka commencer ka u nali u fanga bonya Afrique jamanaw kɔnɔ n'u Centrafrique y'o dɔ ye mais n'ale tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna la ale ye Afrique centrale ye bon u nali nin kɔnɔ a bɛ mɔgɔ jɔrɔ a bɛ mɔgɔ hami Mali kan ka position dɔn an t'a fɔ directement k'an k'an jɔrɔ sécurité ko ta fanfɛla la mais a kan k'an bila parce que anw ye CEDEAO membre ye an ye CEDEAO membre ye ni anw dun ni comment dirais-je autant jamanaw ni min bɛ ɲɔgɔn sama-sama la n'o ye Russie ye anw n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fanga bɛ ka bonya nin wagati in kɔnɔ n'an ye nali ye nin sigiya mais n'a bɔra o la Mali ɲɛmɔgɔ an dalen don la u ka ko jateminɛ anw kɔni y'an bɛ kuru kɔnɔ parce que CEDEAO fana bɛ jate i b'a fɔ komi jamana don cogo di comment dirais-je organisation de don ni jamanaw donn'a kɔnɔ a fana bɛ k'a dama fɔ a bɛ forme kura yɛrɛ ta k'a fɔ ko ni OTAN ka baara di ɲɔgɔn ma mais tubabuw ka ko a bɛ hakili jagabɔ i b'i taafan ni nafan dɔn an dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la u b'a ko fɛsɛ k'a lajɛ ka ɲɛ parce que bibi na ko bɛ kɛ i bɛ ko kelen ko kelen kɛ i kan k'i hakili jagabɔ k'a lajɛ an b'o cadre de kɔnɔna na sinon n'a bɔra o la kun ninnu yɛrɛ diɲɛ climatique ko kɛlɛ k'o kɛ tubabu jamana ninnu autant jamanaw bɛ pollution min kɛ diɲɛ kɔnɔ anw ka jamanaw t'o kɛ mais effet climat a kɔlɔlɔ min bɛ ka san anw ma bi o tɛ ka se o jamanaw ma parce que bi sanbaw bɛna tiɲɛniw bɛ k'an fɛ yan nɔ érosion bɛ ka kɛ an ka badagolow bɛ tiɲɛni na anw de ka jiw bɛ tiɲɛna wa fiɲɛ minnu bɛ tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ a kɔlɔlɔ caman bɛ ka se an ka jamana ma jaw bɛ ka na an ka dugukolo kan o bɛɛ changement climatique effet ye bon o bɛ ka min fɔ terrorisme ko kɛlɛ in bɛ yen nɔ a mɛnna sisan man ka ko kɛ wagati ye mais ni ŋaniya ɲuman b'a kɔfɛ an b'a minɛ n'an bolo fila ye mais a bɛ mɔgɔ de lasiga. D'accord ni an y'a ye k'a fɔ CEDEAO ale ni OTAN ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛna kɛ menace ye anw ka jamana stabilité la yala nin tɛ kun jɔnjɔn ye walasa anw ka jamana ka a sen bɔ CEDEAO cɛkulu in na wa. Bon an bɛ a lajɛ diɲɛ ma jɔlen na parce que problème ye min ye CEDEAO nafa baden bɛ CEDEAO la hali n'a y'a sɔrɔ hakilina fɔ caman m'an kɔ ni ye nin kuma in fɔ mɔgɔ caman bɛ kuma mɔgɔ caman tɛ CEDEAO nafa n'a kɔlɔlɔw dɔn voilà nafa bɛ CEDEAO la cadre caman kɔnɔna na CEDEAO cadre kɔnɔna na an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la fɛn caman nɔgɔyalen don taa ni ka segin sanni feere sariya caman sigilen don k'o nɔgɔya n'an tɛ CEDEAO kɔnɔna na o la an ni jamana ninnu b'o lajɛ de an kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ mais CEDEAO jamana 15 in kɔnɔ ala an ɲɛ b'a la k'a fɔ CEDEAO ka kulu kɔnɔ o kɛlen don ka passeport kelen di jamanaden bɛɛ ma et puis CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fana visa tɛ presque CEDEAO jamana si ni ɲɔgɔn cɛ bon olu bɛɛ ye a nafaw ye nafa caman yɛrɛw b'a la min t'o bɛɛ ye mais tagalen ɲɛfɛ an tɛ a fɔ directement ko nin ye menace ye an ma parce que hali CEDEAO jamana yɛrɛw bɛ CEDEAO kɔnɔna na minnu ni Rusiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ OTAN yɛrɛ jamanaw kɔnɔna na jamana yɛrɛw bɛ OTAN kɔnɔ baara ɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ wagati laban n'aw bɔra kalama Faransi tun bɛ ka bateau de guerre dɔw san Rusiw bolo u tun bɛ k'a feere Faransi ma o ye pourtant Faransi OTAN jamana ye mais a bɛ an bila an ka ɲɛmɔgɔw k'u bila k'u hakili jagabɔ an de k'a lajɛ an ka hɛrɛ bɛ min na an ka tafan bɛ min na an k'o sira lajɛ voilà sinon an kana ye directement comme menace mais an kɔni b'a ye k'a fɔ an ni Rusi ka bolo di ɲɔgɔn ma fanga bɛ ka bonya cogo min na nin waati nin kɔnɔ nin kana nin yɔrɔ in na a b'an bila an ka miiri mais an kana ye directement ka taa côté négatif fɛ mais an ka hakili jagabɔ ko kan kosɛbɛ. D'accord merci bien Buya Tamadou Kojo Tumani d'accord i bɔra ka Buya Tamadou ka kɔrɔfɔw mɛn CEDEAO ni OTAN ka bolo di ɲɔgɔn ma baara hukumu kɔnɔna la u bɛ nalen ka na u ɲɛsin lakanabaliya ani changement climatique de ma yala i yɛrɛ ka faamuta kɛra jumɛn ye ninnu ka nin bolo di ɲɔgɔn ma in na. Bon an b'a fɔ nin ko in fɔlɔ ne ɲɛ bɛ min na nin deuxième guerre mondiale préparatɔ ye. Oui, la troisième guerre mondiale plutôt. La troisième guerre mondiale n'y a qu'à faire préparer tout de suite. La division du monde en deux blocs où il y a fort à quoi flega sigi senga bibina. N'y a ta kala autant ni Russie
division dɔ de bɛ OTAN ni Russie cɛ voilà depuis Biko tɛ OTAN ni Russie OTAN yɛrɛ sigikun ye Russie kɛlɛli de sigikun wɛrɛ tɛ OTAN na ni Russie kɛlɛli tɛ puisque an y'a ye k'a fɔ Ukraine tun bɛna fara OTAN kan wagati min na OTAN mɔgɔw tun y'a fɔ ko Ukraine y'u ka jamana ye tagabolo ye wagati min na o de kɛra sababu ye ni guerre éclatera Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ donc OTAN yɛrɛ organisation min de don organisation sigilen min de don a sigira kɛlɛ de kan donc u tɛ foyi waleya ni kɛlɛ waleya tɛ quoi u tɛ se ka foyi sigi sen kan ni fɔkaɲɔgɔnya kow tɛ donc an y'a ye k'a fɔ ko kɔsa in na an ni Faransi tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ Faransi dun bɛ jɛkulu jumɛn de la OTAN kelen in tɛ an ma Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kan Faransi dun y'a jira k'a fɔ hali n'ale taara a bɛ na depuis Musa Tarawele tile la mun b'a jira n na k'a fɔ ko nin tɛ Faransi segintɔ ye ka na Mali la tuguni Faransi tɛ se ka Mali bila o parce que puissancement économiquement ni Faransi ye Mali bila taga yɔrɔ t'a la la France épuise tous nos sous-sols maliens ni sous-sol malien yɛrɛ tɛ Faransi ka revenu foyi tɛ France yɛrɛ kuma tɛ se ka fɔ puissance économique u cɛla les grandes puissances ni o y'a sɔrɔ Mali t'a bolo quoi donc u jigi kelen ye Mali mun ye u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ walasa u ka se ka contrecarrer kɛ ka tila ka segin ka na est ce que an bɛ CEDEAO la ni OTAN ni CEDEAO y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Mali tora toujours CEDEAO la est ce que an bɛ danganiya kɛ k'a fɔ an tɛna baara kɛ ni CEDEAO hakilinaw ye CEDEAO dun bɛ ka baara kɛ ni fana OTAN hakilinaw ye OTAN fana bɛ ka baara kɛ ni France hakilinaw ye i b'a dɔn a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni bon u nakun ye fɛn min ye u ko sécurité insécurité kɛlɛli bi bi in na n y'a tila Mali kɔnɔna tiɲɛna an tɛ kabakoya insécurité kɛlɛli la mais changement climatique komi u y'a fɔ a b'an kamana gan dɔɔni puisque changement climatique n'i y'a ta k'a lajɛ a effet bɛ Mali kan dɔɔni quoi puisque jako gɛlɛyaw wagati dama dɔ la an kun y'a ye k'a fɔ an ka production c'était suffisant mais ni wagati in na an y'a ye k'a fɔ an ka culture ce n'était pas tellement rentable tel que n'i jiginna Mopti Joni région ni fanfɛla la tuma dɔ i bɛ se ka san bɛ na a bɛ tiɲɛniba kɛ ka taga tuma dɔ i bɛ na tilema fɛ ja bɛ na a bɛ mɔgɔw ka fɛn sɛnɛnenw bɛɛ faga donc n'u nakun ye o kɛlɛli de vraiment c'est une bonne initiative n'o y'a sɔrɔ couverture wɛrɛ t'a kan puisque tubabu filɛ a tɛ mɔgɔ dɛmɛ gansan surtout européen ninnu olu fanfɛla filɛ nin ye donna de don a laban yɛrɛ o bɛ tila k'i jeli min bon nous nakun ye o insécurité kɛlɛli ye vraiment on voit que an menacé len tɛ mais ni fɛn wɛrɛ b'a duguma vraiment nous sommes menacés. D'accord. Voilà. Merci bien Kojo mi fo kosɛbɛ ka ni analyse la o la an bɛ boli joona an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Buya Damadu kuma in ni babu in fanba ɲɛsin bɛ e yɛrɛ de ma ka d'a kan a ye M5RFP tɔnden an bɛ don min na i ko bi jamana in an bɛ se k'a fɔ a ɲɛmaayaso fankelen kalifa bɛɛ Dr Choguel Kokala Mayiga n'ale yɛrɛ ye M5RFP tɔnden n'a ɲɛmaa don an bɛ don min na i ko bi an ɲɛ bɛ ŋunuŋunukanw na a bɛ waati bɔ k'a jira M5RFP militant dɔw olu y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ ka Choguel reconnu comme premier ministre ko olu b'a fɛ a ka démissionner ko ka d'a kan k'a bɛ jɔ yɔrɔ min na ko a se t'a ye a baara t'a ye a se t'a ye plutôt a tɛ k'a baara kɛ ka ɲɛ d'accord an bɛ fɛ ka dɔn mun de nana ni fara-farali ye au sein du M5RFP. Bon alhamdulillah aw yɛrɛ ye journaliste aw bɛ caman kalama a ko la parce que bon tɔn ni hadamadenw farala ɲɔgɔn kan wagati bɛɛ hakilinaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni wagati min nana ni nin ko in ye kosɛbɛ ka caya caman bɔra ko in kalama ka na wagati min na an ɲɛ b'a la k'a fɔ wagati dɔ kɛra don dɔ kɛra la M5 comité stratégique kun kan ka réunion kɛ dɔw tun bɛ yen nɔ Karol Alaji ko Choguel ko a ma réunion kɛ salle kɔnɔna na ko a bɛ kulu jɔn représenter ko nana ni sababu ye k'a fɔra ko hakɛ ka to a ma k'a ka bɔ salle kɔnɔ bon o kuma o fɔlen nɔ k'a wulila ka kuma ɲɔgɔnyaw ta ka Choguel sɛgɛrɛ kuma minnu ye dɔgɔyama kumaw ye bon denmisɛnnin minnu bɛɛ bɛ comité stratégique la an b'a fɔ cogo min na kuma n'a fɔ cogo de sinon Karol yɛrɛ fana ye denmisɛnnin ye mɔgɔkɔrɔba tɛ voilà aussi mɔgɔkɔrɔba tɛ quoi fana denmisɛnnin don mais ko dɔw bɛ yen nɔ comité stratégique la olu y'a lajɛ k'a fɔ k'a ka hakɛ to ko a ka bɔ salle kɔnɔ o hakɛ to ɲɔgɔnya in o nana ni samasamalu ye ni ɲɔgɔn cɛla la bon an y'a ye k'a fɔ peut-être o don a bɔra ka kuma sanfɛ ka kuma camanba fɔ Choguel yɛrɛ ye kuma ninnu souligné mais tagalen ɲɛfɛ n bɛ min fɔ bakuruba la M5 ji comment dire u b'a fɔ cogo min na jɛgɛ fanga ye ji ye M5 fanga ye a sifinnakaw de ye n'o y'anw ye M5 fanga ye a sifinnakaw de ye M5 tɛ maa kelen ka tɔn ye maa kelen ka kulu tɛ bon n bɛ kuma min yɛrɛ tɔgɔ la nin n yɛrɛ tɔgɔ la nin n bɛ mun fɔ
maamanw minɛ k'an don M5 la an ma don maa tɔgɔ la wa maa ka fila t'an kɔnɔ wa maa tɛ wari d'an ma k'an diriger ka taa côté fɛ an bɛ kuma an ni dingɔn na hakilina de la Maliko de y'an se M5 kɛlɛ la sinon M5 jama in tilancɛ si tɛ parti kelen na an tɛ bord kelen na an ka faamuyaliw tɛ kelen ye mais Mali tagacogo ɲuman o de y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan M5 kɔnɔ mais ni ko gɛlɛyara cogo o cogo u b'a fɔ ko les linges sales se lavent en famille ni ko dɔw bɛ n'a gɛlɛyara a bɛ ɲɛnabɔ famille kɔnɔ de mais an bɛ min ye n bɛ k'an yɛrɛ ka analyse f'i ye ni mankan in kɔnɔna na n y'a jateminɛ n ye min kɔlɔsi kosɛbɛ n yɛrɛ ka analyse la o ye mɔgɔ ko kɛlɛ b'a la kosɛbɛ ni hakilina ni taabolo ko kɛlɛ ye quoi voilà mɔgɔ ko kɛlɛ ye ka mɔgɔ dɔ viser an b'a dɔn depuis ni don min na ni M5 ko kɛlɛ daminɛna ni transition phase fɔlɔ banna ni Assimi nana Assimi ninnu nana rectification kɛ n y'a ye k'a fɔ ko M5 Assimi a choisi ka premier ministre di M5 ma M5 fana jɛna a comité stratégique kɔnɔ ka choisir kɛ ka ɲɛmɔgɔya di docteur Choguel Kokala Mayiga ma n'i ko ɲɛmɔgɔya fɛn camanba de bɛ fɔ kɔnɔ n'i ko ɲɛmɔgɔya o ye danaya ye n'i ko ɲɛmɔgɔya o ye mɔgɔw ɲɛfa yɔrɔ ye n'i ko ɲɛmɔgɔya o ye mɔgɔw jigisigi yɔrɔ ye n'i ko ɲɛmɔgɔya i ko mɔgɔw ka hakilina kɛlɛ kɔndibaga o de sababu nana ni Choguel kɛlen premier ministre ye mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ premier ministre ya kɔnɔna na fɔ ɲɔgɔn ko hakilina dɔw bɛ ka na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ au sein du M5 bon ne ka hakilina la sinon anw yɛrɛ bi anw sifinnakaw M5 côté bɛɛ fɛ an b'an yɛrɛ ye M5 comité stratégique kɔ mais kulu kɔnɔna na bɛɛ tɛ satisfaction dɔ sɔrɔ sinon ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ne dimi yɔrɔ baden bɛ ne la n bɛ se k'a fɔ n diminen don ko caman baw la mais Amadi bɛ jalaki ko dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ o kuma fɔ mais n kɔni bɛ min ɲɛfɔ ni mankan in a ɲɛsinnen don kosɛbɛ ka ɲɛsin ɲɛsinnen tɛ M5 comité stratégique ma mais kɛlɛ ɲɛsinnen don docteur Choguel de ma kuma in n'a y'a faamuya sinon ni i bɛ ka kuma conférence de ninnu ka ɲɔgɔnya dɔ kɛra u kumana kumakan fanba bɛɛ ɲɛsinnen don docteur Choguel de ma docteur Choguel il est le président du comité stratégique mais comme il est premier ministre l'intérim est assuré a jɔyɔrɔ a se k'o jɔyɔrɔ minɛn fa o kalifalen don mɔgɔ yɛrɛ la bon a kun ɲininen don M5 kulu kɔnɔ comité stratégique la k'a k'o jɔyɔrɔ in k'a ka jɔyɔrɔ in bila ko ka jɔyɔrɔ in falen ko k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o de kun kuma fɔra ne bolo o kuma kun bɛ se ka kɛ au sein du M5 jama mana min décider a majorité o de bɛ ta soit i bɛ hakilina dɔ ta e kelen tɛ ko décider ni jama tɔw hakilina ma ko ye o hakilina bɛ bila mais fanba in kɛlɛ in ne ka propre analyse la n ɲɛ b'a la k'a fɔ kɛlɛ in ɲɛsinnen don docteur Choguel de ma bon ne ka analyse yɛrɛ fana kɔnɔna na o ye ça n'engage que moi o ye ne yɛrɛ hakilina ye n bɛ kɛlɛ kɛ ni hakilina de ye n bɛ faamuyali kɛ ni hakilina de ye ne bolo jɔyɔrɔko kɛlɛ bɛ M5 ka kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ minnu bɛ ka kɛlɛ in kɛ voilà jɔyɔrɔko kɛlɛ b'a la politique mɔgɔw bɛ jɔyɔrɔ de voilà bon n m'a fɔ k'u mago bɛ jɔyɔrɔ la mais jɔyɔrɔko kɛlɛ b'a la politique mɔgɔw bɛ jɔyɔrɔ de ɲini an b'a ye politique ko kɔnɔ M5 bɛɛ tɛ politique mɔgɔ ye société civile membre b'a la ONG b'a la sira caman yɛrɛ b'a la mais an bɛ min dɔn Maliko la an b'a dɔn wagati dɔw la ni ko dɔ kɛra ni maa min yɛrɛ y'a kɔnɔ o ka mankanci bɛ caya sinon n'i bɛ analyse kɛ i bɛ accusé kɛ i bɛ analyse kɛ ni analyse objective de a fɔra ko M5 ka hakilina ye nin ye k'a bɛ taa nin na bɔ Choguel ma nin sira nin ta ou bien a ma nin ko in masina kɛ ou bien a ye nin minɛn jɛngɛ mais Choguel ma ɲi Choguel bɛ tan chacun a un problème e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko karisa ma ɲi karisa ma e yɛrɛ fana tilennen tɛ o défaut bɛ bɛɛ la mais an t'an da don yan n'an ko k'an b'an da don bɛɛ ka problème na mais n bɛ min fɔ ça n'engage que moi mɔgɔ ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ den bon kuma n'a fɔ cogo don an fa n'an baw bɛ yen nɔ mais an bɛ kuma n'an yɛrɛ hakilina de ye M5 kɛlɛ in kɔnɔ bi ninnu bɛ kɛlɛ min na ne ka faamuyali la sinon ni revendication bɛ M5 de don Choguel ta tɛ an bɛɛ de jɛ don a kuma bɛ fɔ M5 de kɔnɔ an b'an sigi a jari a ma diya an b'a kuma fɔ ne bolo o de y'a kɛcogo ye mais a bɛ ka kɛ cogo min na ne b'a analyser un peu sinon ne yɛrɛ min filɛ nin ye ko camanw na ne diminen don olu la mais problème ye min ye i ka dimi i bɛ taa to i kɔnɔ ka ko dɔw ɲɛnabɔ mais u ka kɛlɛ in ne ɲɛ bɛ min na kosɛbɛ a viselen don Choguel kan parce que depuis waati jan bɛ ka mun na Choguel kɛra premier ministre a bɛ mɔgɔ dɔw fana déranger a bɛ mɔgɔ dɔw déranger a ye ko dɔw kɛ minnu man di mɔgɔw ye an b'olu fɔ peut-être ne bɛ nin jɔyɔrɔ in na ne bɔra nin jɔyɔrɔ la i b'a dɔn Choguel kɔni tɛ se ka diya ye o bon o n'a ɲɔgɔnnaw de o kɛlɛ caman bɛ sen na sinon n'i bɛ critique kɛ ne yɛrɛ bolo critique normal ye min ye i k'a fɔ bon M5 kɛlɛ kun ye nin ye ni kɛlɛ ma ɲɛnabɔ ni kɛlɛ sira ye nin ye o la i lamɛn ka di quoi mais n'i m'olu fɔ pour moi ne bolo i ka kɛlɛ an b'a caman pan ka taa politique kɛlɛ kɔnɔ politique kɛlɛ o caman o ye jɔyɔrɔ ɲini ko kɛlɛ ye an k'an yɛrɛ ye k'o kɔnɔ quoi sinon minnu t'a kɔnɔ
bon an ɲɛ b'a la fana an tɛ se k'a fɔ ninnu yɛrɛ fana ma ko hali kuma n'a kɛcogo parce que ne ɲɛ bɛ min na M5 ye maliyɛn bɛɛ ye mais minnu ma M5 kɛlɛ kɛ ni kuma n'a fɔcogo don ko k'an ka n'o kuma fɔ mais wagati dɔ la an b'a fɔ n'o ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ye olu bɛ t'u yɛrɛ ye ni kɛlɛ kɔnɔ cogo di ça donne question beaucoup donne à réfléchir à beaucoup de gens n'i y'a ɲini cadre de parti politique tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ninnu ɲɔgɔnnaw de ɲini u ye bɔliw ɲini u ye mankanw ɲini u ye ko caman ɲini u ka ko si ma se ka se sɔrɔ parce que u ka hakilina ma don maliyɛnw kunna maliyɛnw t'u kɔ bon an ɲɛ b'a la sisan nin dɔw bɛ yen nɔ ni M5 membres don u ye M5 kɛlɛ kɛ minnu filɛ nin ye i bɛ se k'a fɔ k'u hakilina man di mais M5 membres don hali n'o y'a sɔrɔ M5 comité stratégique ye décision dɔ bɔ k'a ye dɔw suspend ko parce que k'olu ye M5 membres ye k'u yera ni Kaoral Alaji k'u ka vidéo dɔ kɛ u ye décision bɔ k'u y'o sanctionné hali ni décision ma bɛn mɔgɔ caman ma mais comité stratégique a décidé ten bon an ɲɛ b'o la fanga kɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ taa yɛrɛ ye olu kɔ non ni ye mɔgɔ mentionné o ye kuma yɛrɛ mais an ye min ye an ye fanga kɔrɔ denmisɛnnin caman ye sisan nɔ fanga kɔrɔ denmisɛnninw caman dɔw ye u bɛ ninnu kulu in nɔfɛla la a kan ka mɔgɔ bila k'i miiri k'a fɔ ko n'i ye sɛnɛko tilennen kala b'a kɔnɔ bon an bɛ min fana dɔn an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana kɛlen don ka wulikajɔ sabati ne tɛ kuma n'a fɔcogo don n bɛ ka hakilina de fɔ Choguel ka avocat tɛ ne ye Choguel b'a yɛrɛ défend bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Choguel ye mɔgɔ min ye a ta tɛ to a kɔnɔ n'i ye ko k'a la min kan ka fɔ a b'a hakilina fɔ mais n kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw wagati dɔw la n'aw tɛ fanga la ani na jɔyɔrɔ dira aw ma ni fanga dira aw ma o tɛ kelen ye fɔlɔ M5 tun tɛ fanga la u b'a fɔ cogo min na comment dirais-je la lutte unie mais le pouvoir divise n'aw tɛ fanga la aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mais n'aw nana fanga la fɔ ɲɔgɔn bɛ na parce que ni min caman bɛ yen nɔ n'olu m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ olu bɛ kɛlɛ kɛ mais n kɔni bɛ min fɔ n'i y'i miiri k'a fɔ ko M5 ka kɛlɛ ye Maliko ye an k'an ka différence bɛɛ bila an k'an ka différence bɛɛ bila bibi na ni y'i miiri k'a fɔ k'anw ye nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ mɔgɔw nin tora la mɔgɔw sara dɔw de y'u nin di n'u sara nin kama dɔw donna kaso la dɔw joginna ko Maliko kama an t'a kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye an b'a kɛ an bɛ laɲini min ɲini par exemple n'an bɛ bɔ k'a fɔ ko M5 an bɛ yuruguyurugu ɲini yuruguyurugu a ma waleya o y'an kɛlɛkɛkun ye n b'o faamu ça je peux dire ni an y'a fɔ ko M5 an ye kɛlɛ kɛ ko ka justice sabati justice tɛ ka sabati jamana kɔnɔ an b'o faamu mais n tɛ Choguel fɛ n bɛ Assimi fɛ e bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la Assimi de Choguel choisi k'a kɛ premier ministre ye Assimi ni Choguel ils font l'exécutif législatif bɛ non le gouvernement et le président font l'exécutif n'u ko ko ka baaraw gulonnen don ɲɔgɔn na Assimi mana ko min kɛ Choguel de y'a kɛ Choguel mana ko min kɛ Assimi de y'a kɛ i tɛ se ka sɔrɔsiw tanu ka tila tun k'a f'i ye k'i bɛ dɔ fɔ Choguel ma o tɛ se ka kɛ min na sɔrɔsi ninnu bɛ gouvernement na à part Assimi qui est le président tɔw fɛn bɛ gouvernement na o ɲɛmɔgɔ Choguel de conseil de cabinet bɛ kɛ chaque mardi décision bɛ ta Choguel de b'o réunion présider n'a bɛ bɛn a kan min kan ka kɛ jamana kɔnɔ o de bɛ taa conseil des ministres la bon olu bɛ ko o ko kɛ ni baara ɲuman don ko o ko don Choguel de don parce que a sigi ka fɔ a bɛ ko cadre de kɔnɔ Assimi fana Choguel fana bɛ baara kɛ cogo di Choguel bɛ baara kɛ ni Assimi hakilinaw de Assimi bɛ minnu fɔ ni hakilina ye minnu ye jamana ko la an k'a kɛ tan o de bɛ ka sabati bon anw fana ɲɛ bɛ min na anw dun M5 kɔnɔ anw fana ye hakilina minnu fɔ Assimi y'o anw hakilinaw mɛn bon an bɛ min fɔ ni hakilina yɛrɛ b'an na an k'o fɔ mais an k'an ka différence bila souvent à côté sinon n'an y'a kɛ fɛnko ye bɛɛ bɛ dimi sinon anw yɛrɛ minnu filɛ nin ye Mali la i b'a faamuya cogo min na kɛlɛko la u b'a fɔ ko n'i ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn n'i nana i nin yɔrɔ de kan ka sɔrɔ ni nin yɔrɔ ma sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ san kan k'an sɔrɔ anw bɛ sɔrɔ kɛlɛ la parce que problème ye min ye an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama kɛlɛ in kɛkun tɛ jɔyɔrɔko ye sinon ni jɔyɔrɔko don ni mɔgɔ kan k'a ɲini k'a bɛ kɛ jɔyɔrɔ kama anw b'a kɛ jɔyɔrɔ kama wa an n'a ka kan fana n'an y'a ɲini an y'an nin di ka don ka ko bɛ kun M5 lutte ɲɛ pour que jamana ka yɛlɛma bon ni anw kuman'o na an kumakan kan ka lamɛn mais wagati dɔ la ko bɛ n'a wagati de don ko bɛ n'a wagati a ka faamuya hakili ye mais ne bolo un siraba de toujours sigikafɔ tɛ ban ko o ko kɔnɔ an b'a fɔ mɔgɔw ka hakili u ka ji dɔɔni k'u koliji u ka ji dɔɔni fara u koliji kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi kuma gɛlɛyara mɔgɔw ni ɲɔgɔn cogo faamuya gɛlɛyara cogo cogo n'aw sigira ka kuma a bɛ ɲɔgɔn faamuya nin y'an yɛrɛ dama an bɛ kulu kelen kɔnɔ hakilinaw ma kɛ kelen ye dɔw taara kɛrɛfɛ mais minnu bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faga n k'u bɛ tila k'u sigi ka kuma bon an bɛ min fɔ Mali ka bon ni nin bɛɛ ye an ka Mali lajɛ a puis an bɛ environnement min kɔnɔ diɲɛ bɛ ka girin anw kan ko Mali ye référence ye mais anw yɛrɛ ma bɛ ka girin ɲɔgɔn kan yan nɔ soit disant an bɛ se k'a fɔ kuma dɔw don kulu dɔw don dɔw bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ M5 membres comité stratégique membres c'est beaucoup de personnes a bɛ taa mɔgɔ 40 ni dɔɔnin na mais bakuruba la an ɲɛ bɛ an jɔɲɔgɔn minnu na nin cadre in kɔnɔ à peu près mɔgɔ min ye comité stratégique membre normal ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ kuma n'a fɔcogo don o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 kan mais bɛɛ ni hakilina don an bɛ démocratie de la bɛɛ k'i hakilina défend mais a kana kɛ kɛlɛ kan an ka Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ sisan e b'u wele i tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu bɛ ka nin waleya in kɛ e b'u wele u ka na aw ka jɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan
ka fili nɔgɔ in ko so kɔnɔ hali bi kuma ɲɔgɔnya ka hali bi mais n'i bɛ critique kɛ Choguel o kuma bɛ fɔ M5 comité stratégique kɔnɔ yɔrɔ ni aw donna salle kɔnɔ yen nɔ Choguel b'a ta fɔ yɛrɛ bɛ ta fɔ ten a bɛ bɔ hakilina fɔ ɲɔgɔn ye jama b'a décider voilà mais ne bolo ne yɛrɛ faamuyali min kɛ ko in centré don mɔgɔ ko kɛlɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ ne tɛ Choguel défenseur ye je ne suis pas là pour défendre Choguel j'ai mes idées ne ka parti bɛ n ka parti politique bɛ n bɛ parti politique la kulu la n tɛ Choguel ka parti kulu kɔnɔ n ye malien de ye n hakili dafalen don ni hakilinaw don mais ne bɛ min fɔ n ye M5 kɛlɛ kɛ n sen ni n bolo ani ni ye parce que kuma n'a fɔ cogo don an b'a kɛ ten minnu sara Ala ye saya s'u ma an ɲɛ de sinon an kun ka sa u nɔ la parce que u sara an kɛrɛfɛ de bale ye mɔgɔ min sɔrɔ i kɛrɛfɛla la a caman n'a kun bɛ se k'olu jɛ ni Ala kun y'i yɛrɛ k'a la bali kun b'i yɛrɛ sɔrɔ k'i faga an taara datugu na k'an minɛ k'an datugu M5 kɛlɛw la an ka taa kasow k'a kamala la o bɛɛ y'o kɛ M5 kɛlɛ cadre kɔnɔ mais an kana n'a kɛ comme si sisan nɔ anw de ye kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan oui n'a y'a demandé fana yɛrɛ an n'a ka kan k'a fɔ ko fo diyagoya jɔrɔ ka d'aw ma an tɛ malien ka tɛmɛ malien tɔw kan dɛ bon o yɔrɔnin na an ka miiri n'i bɛ critique kɛ an ka M5 ka taa siraw lajɛ M5 ye minnu laɲini n'olu ma sabati an k'o fɔ kosɛbɛ ne b'o lamɛn kosɛbɛ ni an ka mɔgɔ visé ye quoi k'a fɔ la personne de Choguel ça n ka combat tilennen to kan quoi ne ka combat ye ni min a mɔgɔ bɛ pratique kolon dɔ kɛ par exemple an bɛ mɔgɔ dɔ désigner k'a fɔ M5 c'est an bɛ se ka mɔgɔ dɔ désigner M5 jeunesse kɔnɔ k'a fɔ karisa filɛ nin a ye nin waleya in kɛ nin n'an ka M5 tabiyaw tɛ taa an b'a fɔ ko bon an bɛ fɛɛrɛ ɲini nin n'an ka tabiyaw tɛ taa i n'a fɔ an bɛ kulu kɔnɔ nin ye suɲɛni kɛ n'i ye suɲɛni kɛ an b'a fɔ ko nin n'an ka tabiya tɛ taa an k'e bɔ a la quoi voilà mais n'a bɔr'o la an kana mɔgɔ ko kɛlɛ k'a la kosɛbɛ an ka Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ c'est le plus important. Inch'Allah merci bien Buya Tamadou i ka nin analyse na d'accord Doudou Toumani M5 ko mankan an bɛ se ka fɔ a mankan a ma dogo maa si la yɛrɛ minnu bɛ wuli ka kunnafoniw ɲini b'a dɔn a caman b'i yɛrɛ bolo i ka faamuyali i ye ko caman y'a ko kɔnɔ wa i ye ko caman faamu a kɔnɔ yala dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo k'a fara Buya Tamadou ta kan ɲɔni an ka bɔ o babu kɔnɔ. Bon yani n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n b'a fɔ maliyɛnw ma u ka réseaux sociaux ka neni u ka dɔ b'a la kosɛbɛ fɔlɔ yani n ka don kuma kan puisque n'i bɔra k'i hakilina da fɔ n y'a tila i hakilina kan ka lamɛn de a ma se i ka bɔ ka mɔgɔ buruja i ka commentaire duguma réseaux sociaux kan bon o kɔfɛ n bɛ don rapidement M5 ko kɛlɛ in kuma kɔnɔna na M5 ko kɛlɛ in n'i y'a ta k'a lajɛ M5 an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ɲini ka na politiser o bɛ k'a kɛ politique tɔn de sinon ne y'a tila Choguel ye comité stratégique ɲɛmaa ye Choguel ye premier ministre ye est ce que n'i ye goya fara i ka nan kan a bɛ dɔ tiɲɛ a la a man ka dɔ tiɲɛ na i mana i ka misikulu jɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ misi dɔ bɛ yen ale kelenna dumuni ka d'a ye dɔ fana bɛ yen a bɛ fɛ ka fara kelenna tagama ka d'o ye donc ni kelenna tagama jara M5 den mun ye o k'o écarter ka bɔ yen ni kelenna dumuni jara M5 den mun ye o k'o écarter ka bɔ yen puisque Mali bɛ niveau min na sisan faran ka ɲɔgɔn an tɛ se ka foyi kɛ n'an ma jɛ bi bi in na puisque an entouré non de haut en bas de gauche à droite par nos ennemis an jugu de kɛlen bɛ k'an lamini fantan naani bɛɛ n'an jamanadenw yɛrɛ dama fana kɛra an jugu ye ka kɛlɛ bila an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kɛ cogo di an tɛ kɛ jugu sago ya Choguel ka kɛ comité stratégique ɲɛmaa ye a ka kɛ premier ministre ye a bɛɛ bɛnnen bɛ Choguel ma n'a kelen bɛ se ka fonction exercer où est le problème chez vous n'a exercice cogo ɲɛna où est le problème chez les autres puisque u bɛ sigi k'a fɔ i n'a fɔ ko kuma de bɛ don mɔgɔw da ka na fɔ nous sommes des services médiatiques libres kuma min ka d'an ye an b'a fɔ tiɲɛ kan kan kuma min sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ an b'o fɔ parce que mɔgɔ si tɛna a ka fɛn kuma don an da ko an ka na exposer an ka plateau in sanfɛ nous ne sommes pas ces services médiatiques pour le moment o bɔlen kɔ a la donc sisan kɛlɛ komi a bɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ puisque maliyɛn an k'an tilen cɛ ma politique ɲɛmaa bɛɛ i bɛ politique la souvent il est temps que tu prends des positions politique i tɛ se ka politique kɛ k'a fɔ ko i tɛ jɔyɔrɔ ko ɲini non politique ɲɛmaa bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ko ɲini na n'i ko mɔgɔ ko kɛlɛ la an bɛ don cadre kɔnɔna na puisque mun ye Mali in to kɔ mɔgɔ ko kɛlɛ de ye Mali in to kɔ kana nin fɔ karisa ma n tɛ fɛ nin ka fɔ karisa ma donc o de bɛ k'an segin retard la ni min kɛ wagati ɲɛna o ka fɔ ni min fana kɛ wagati ma ɲɛ o fana ka fɔ mais bibi na an bɛ niveau min na Choguel hakilina n y'a tila o ye Hasimi hakilina ye hakilina wɛrɛ fana tɛ Hasimi na ni Maliko tɛ donc ni hakilina wɛrɛ b'e la min tɛ Choguel hakilina ye o kɔrɔ ye hakilina wɛrɛ b'e la min tɛ Hasimi hakilina ye o kɔrɔ ye hakilina wɛrɛ fana b'e la min tɛ malidenw hakilina ye donc par fini e de ye Mali jugu ye. D'accord. Voilà. n bɛ min fara o yɔrɔnin kan n bɛ kuma dɔ ɲɛfɔ mɔgɔ minnu ye an ka point de presse in lajɛ j'ai beaucoup de respect n tɔɲɔgɔn tɔw caman na M5 cadre baw caman b'a la minnu ye lutte kɛ même le Kaoral Alaji il a fait la lutte M5 a ye M5 kɛlɛ kɛ mais a ye taasira dɔ ta sisan kɔsa in na wagati laban in na
mais min fɔ a ye yɔrɔ la a ka taa sira wa ko u lajɛ mɔgɔ kelen ma M5 ko kɛlɛ kɛ ne bɛ se k'a fɔ n ko n y'a kɛ n tɔɲɔgɔn OMT bɛ se k'a fɔ k'a y'a kɛ mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ min bɛ se k'a fɔ k'u y'a kɛ bɛɛ y'a k'i ka manière la si ma fusan si ye Choguel y'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a kɛ cogo min na mais problème ye min ye défaut bɛ bɛɛ la défaut bɛ bɛɛ la ale yɛrɛ min filɛ nin ye défaut b'a la mais n bɛ min faamuya ka kuma kɔnɔ kosɛbɛ parce que nin ko in cadre kɔnɔ ani ne yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ani ne fɔra ɲɔgɔn kɔ fo ɲɔgɔn kɔ juguba parce que adama oui faut ka bolokurun b'a la je peux dire oui bon parce que adamaden min b'a da wa k'i fa n'i ba neni o bɛ se kɛlɛ ma quoi voilà mɔgɔ si ma mɔgɔ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la on est libre ka taa sira fɛ sira man jan mais ni a sera e bɛ mɔgɔ accuser ko mɔgɔ jogo man ɲi je ne parle pas des autres voilà j'ai du respect beaucoup mon ka bonya bɛ mɔgɔ ta fanba mais je parle plus précisément de lui parce que ko in na i bɛ caman ye mais i b'ale de ye kosɛbɛ ka tɛmɛ caman kan kuma fɔcogow la i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw man ɲi k'a sɔrɔ comment dirais-je k'a sɔrɔ e yɛrɛ fana man ɲi mɔgɔ min b'a da wa k'i hadamaden ɲɔgɔn bannen i kan k'o tigi qualifier cogo di voilà i kan k'o qualifier cogo di voilà bon ne filɛ nin ye kuma n'a fɔcogo don don bɛɛ n'a nacogo don ni ko kɛra mɔgɔ min bɛ jɛ bi hadamaden bɛ yafa kuma baden bɛ fɔ mɔgɔ ma a bɛ yafa mais kuma bɛɛ n'a fɔ don don quoi ne yɛrɛ min filɛ nin ye a kuma fɔ ɲɔgɔn gɛrɛgɛrɛ donna ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na masa nini bɔ a la ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma voilà o de nana ni fo ka na don kɛlɛɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn cɛla la voilà parce que problème ye min ye mɔgɔ tɛ ne minɛ bon je parle de moi mɔgɔ tɛ minɛ k'an don i sagonada fɛ quoi ne hakili ye n ta ye n bɛ taa sira fɛ sira min mana n ja M5 kɛlɛ an donna la an hakilina de kama an ma don a la mɔgɔ kama n'an donna la i kama la n ka cɛ i bɛ se k'a fɔ k'an donna ale kama wa i ka dɔrɔmɛ 2 t'an kɔnɔ i tɛ se ka anw dirige k'an kɛ samɔnɛ ye k'an yɛlɛ ta sira fɛ n'i ka hakilina la convaincu an bɛ tugu i kɔ n'i hakilina ma la convaincu an tɛ tugu i kɔ diɲɛlatigɛ la bɛɛ bɛ ko ye n'i taga sira ye mais n bɛ min fɔ kosɛbɛ a ka ji dɔɔni fara a koliji kan mais an ɲɛ bɛ kɛlɛ in concentré la ka taa ale de fanfɛla la a ye kuma caman fɔ olu kumaw ye kuma de ale kelen tɛ M5 ye il a fait oh oui il ye M5 kɛlɛ kɛ ça on est d'accord mais a kelen tɛ M5 ye a ko ni Asimi Kamala tɛ ko u bɛ yiriw minɛ a y'a kuma mɛn ko ni Asimi Kamala tɛ k'u bɛ yiriw minɛ yiriw bɛ bɛɛ de ye yan yiri ye bɛɛ ta de ye fɛn de fɔ les cadres des partis politiques an y'o de fɔ n k'u ka bɔ ni Tame ka tun bɛ débat dɔ la radio la n y'o de f'u ye k'u ko k'u bɛ bɔ o kuma date dɔ di yan ko n'o date sera k'u bɛ bɔ n k'u ka bɔ maliyɛnw de b'an bɛɛ juger mɔgɔw tɛ ji min maliyɛn kununa ka bɔ sunɔgɔ la min ye ɲuman ye min ye kolo ye maliyɛn b'o dɔn i tɛ se k'i hakilinata don mɔgɔw kunna nkalon kan ten o tɛ passé n k'u ma k'u ka bɔ u tɛ se ka bɔ mɔgɔ min tɛ se ka mɔgɔ 200 fara ɲɔgɔn kan olu bɛ bɔ cogo di mais ni i ye maliyɛn lajɛ ni maliyɛn peuple kelen de votera IBK ye yan nɔ 76% mais o mɔgɔw hakilina kelen de yɛlɛmara jamanadenw ye bɛɛ de ta ye n'i ka kuma dun kunkolo hakilina la u b'i ta sira ta n'i ye tiɲɛ fɔ kuma min la comme u b'i ta sira ta mais n bɛ min fɔ ale ye mɔgɔko kɛlɛ karisa ko n ko karisa ka tugu nɔfɛ karisa ma sɔn ka tugu nɔfɛ n b'a kɛlɛ e ta ye diyagoya ye dɛ sinon n'o tɛ i bɛ hakilina fɔ n'a ye hakilina minɛ a bɛ tugu kɔ mɔgɔ bɛ ban ko dɔ ma i bɛ tila ka sɔn a ma o mais e bɛ bɔ kɛlɛ min na o de y'a kɛ ne y'a ye k'a fɔ peut-être kɛlɛ in ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na quoi parce que problème ye min ye ale yɛrɛ min bɛ ka kɛlɛ in ko porter ale yɛrɛ personne n'est parfait mais défaut baden b'ale yɛrɛ la bon an kana kɛ o de y'a kɛ n ko an ka mɔgɔko kɛlɛw bɔ a la an ka yɛrɛ ka différence bila kɛrɛfɛ an ka Mali lajɛ mais n kɔni bɛ min fɔ ale fana ka kɛlɛ in na kɛlɛ gansan tɛ tan dɛ n'i ye mɔgɔ ye tan toujours n bɛ min f'i ye nin n'i ye kala ye sɛnɛko kɔnɔ n'i ye sɛnɛko tilennen kala b'a kɔnɔ peut-être ne yɛrɛ ka faamuya la dɔw bɛ nin kɔfɛ peut-être qui assume que peut-être o kuma n'a fɔ cogo don peut-être sinon i b'a faamuya cogo di e ni mɔgɔ ye kulu kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ kelen kɛ n'aw ma hakilina ɲɔgɔn sinon les Cheikh Oumar Sissoko les Madame Sikiri Sow les Modibo Sidibé ni hakilina mun b'u la peut-être oui ils sont membres du comité stratégique ni kowale dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a ma bɛn M5 ko la u bɛ taa réunion kɛyɔrɔ la u b'u hakilina fɔ mais a b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko dɔ peut-être fɛn dɔw kɛra M5 ko kɔnɔ minnu ma bɛn olu ma mais ka sortie médiatique kɛ kosɛbɛ ka bɔ ka dɔgɔyamaw ni kuma gɔlɔninw fɔ n b'a ye k'a fɔ olu ka mɔgɔ bonya u ka mɔgɔbaya ka m'u bila o la quoi m'olu kɛ o cadre la mais c'est des grands intellectuels maliens bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ ye minnu malien caman kelen don k'i yɛrɛ ye minnu ka ko kɔnɔ ni ko dɔ kɛra n'a ma bɛn wagati dɔ la u hakilinaw bɛ bɔ k'a fɔ mais bonya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya i ma mɔgɔ neni i k'i ka hakilina kɛlɛ k'o kama ni jamanadenw y'a juger k'a fɔ k'i hakilina ye tiɲɛ ye mɔgɔw bɛ tugu i nɔfɛ mais a kana kɛ ni nenini ni diyagoya ye ça o ye dictature ye o tɛ o ko wɛrɛ ye quoi. D'accord, merci bien Buya Tamadou i ka nin analyse in na an bɛ boli joona joona an bɛna don an ka baabu laban kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ne ma fili sibiri don tɛmɛlen de don sibirijan tɛmɛlen ne ma fili et lors du 22e édition du forum de Bamako Imam Diko ale ye
kuma ta ni a ye kɔrɔfɔ kɛ kosɛbɛ n'a ka kɔrɔfɔ bolila an ka jamana ɲɛmaaw kan ani gɛrɛntɛ min bɛ ani communauté internationale cɛ a kumana olu bɛɛ kan kosɛbɛ mais a ka kuma kɔnɔ kuma min ni o digira maliyɛn caman na ni maliyɛn caman ma ka kuma min faamu n'o de kɛra a ko peuple malien ni o ye an jamanadenw ye ko an talen don otage la ni ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u kafan bɛɛ depuis a ye kɔrɔfɔ in fɔ kuma in ampleur bonyana maa caman bɛ yen ni o bɛna tali kɛ leader religieux la olu ye a jaabi a ka kuma in kɔnɔ a fɔlɔ daminɛna ni comment dirais-je Mayi Watara imam Mayi Watara o tɛmɛnen kɔfɛ Buye ni o ye Nuro Sherifu kɛ le 27 ale yɛrɛ ye jɔabili kɛ a ka kutuba senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye sibiri tɛmɛlen dɔrɔn imam Umaru Jara n'ale ye ministre délégué auprès du ministère de la santé ale fana ye kɔrɔfɔ ta commune Sisi a ka jɛkulu min bɛ ni o MPJ faso yelen o ka commune Sisi bureau sigi dɔ senfɛ a ko Asimi ni Shogɛl ko maa kafalenw tɛ maa yaadalenw tɛ o kuma kɛkun de ni ka imam Diko ka kuma ko kari k'a jira k'a ye kuma min fɔ kuma in ma bɛn o kuma in senfɛ an y'a ye k'a fɔ maa caman y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ u ka danaya kurakuraya ka da autorité de la transition kan ka d'a kan k'u ma jamaleya kɛ d'accord Buya Tamadu nin kɔrɔfɔ minnu bolila dɔgɔkun tɛmɛnen ka na se dɔgɔkun in ma yala e yɛrɛ ye mun faamu imam ka kuma kɔnɔ ani leader religieux minnu bɛ yen ni olu y'a jaabi olu fana ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i ka faamuyata kɛra min bon alhamdulillah ne ye min faamuya imam ka kuma kɔnɔ a bonya bɛ yɔrɔ la c'est un grand religieux o ma dogo Mali la yan nɔ c'est jamana ye mɔgɔba don diinɛ mɔgɔba don jamana ye mɔgɔ min don a ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔbaw kɛ kuma n'a nasira don i ka kuma bɛɛ ɲɛfɔ mais a ye forum de Bamako kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ a y'a hakilina fɔ mais komi mɔgɔ min don mɔgɔ gansan tɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ gansan ye mais mɔgɔw ka mɔgɔbayaw bɛ ɲɔgɔn ye jamana ye mɔgɔba don ni mɔgɔ don n'a kumana a kumakan bɛ lamɛn sa a ye ko caman kɛ ka tɛmɛ jamana kan a ye jamana diinɛ ɲɛmɔgɔya kɛ Mali silamɛw ka tɔn min bɛ yen n'o ye conseil islamique a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ diinɛ mɔgɔba don mɔgɔ lamɛnnen don jamana kɔnɔ mais bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔ tiɲɛ kan voilà mɔgɔ bonyana jamana kɔnɔ togo o togo jamana ko ta fanfɛla la mɔgɔ tɛ bonya ka tɛmɛ président kan Ibrahim Boubacar Keita kun ye jamana président ye jamanadenw a hakilina fɔ jamanadenw m'a fɔ mais jamanadenw ko an y'an ka jamana kalifa ile ka bɔ la mɔgɔ man b'o président ye bon o jamanadenw bɔra k'o fɔ président ma ye bon a ye min fɔ a ye hakilina de fɔ mais hakilina in kɔnɔ ne ye min faamuya hakilina in na n'o bɛ se ka kɛ ni m'o a fɔ n ko peut-être n t'o ye cogo ɲuman na dɔɔni sinon bɛɛ b'i ka analyse de kɛ mɔgɔ tɛ juger i ko faamu cogo i b'a juger ten de mais ale ka hakilina kɔnɔ a ko on a bon a ka kuma la il a traité a ye gouvernement traité comme un gouvernement arrogant a y'o fɔ a bɛ komi ka arrogance an b'a jamana in na cogo min na o ye kafa ni yada ye an b'a bila o kɔnɔ mais an ka faamuya la Mali bɛ position min na ma da la n'anw ta in ye kafa ni yada ye dɛ anw ta t'o ye jamana in bɛ position min kɔnɔ jamana kɔnɔ denw ko jamana ka taa sira fɛ a bɛ ka taa o sira de fɛ d'accord mais est ce que n'a y'a danganiya k'a fɔ a ye bɔli dɔ kɛ ɲɔgɔn ni cɛ a ye kuma na a ko ale tɛ se ka tugu denmisɛnninw kɔ ko fo k'a f'u ye ale ɲɛna u bɛ ka taa yɔrɔ min na k'a tɛ se ka tugu denmisɛnnin kɔ fo ka tugu denmisɛnninw kɔ a t'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ ka taa yɔrɔ min na ko fo a ka ɲɛfɔ de u bɛ ka taa yɔrɔ min na ale ka kuma ale ka tugu kɔ o sira kan bon i bɛ o kɔrɔfɔ min fɔ particulièrement m'o kɔrɔfɔ lamɛn m'o lamɛn mais jamana ɲɛmɔgɔ tɛ denmisɛnnin ye kuma ou bien peut-être ni zana don n'a y'a fɔ hali ni den kɛra président ye i den don n'aw sera so de mais n'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la i den tɛ jamana ɲɛmɔgɔ de don Choguel ka kɔrɔ Asimi ye si la ni yɔrɔ jan ye ni kuma jan don mais bɛɛ b'a ye k'a fɔ c'est Asimi qui est le président bon Choguel ni bonya ka k'a ye ministre bɛɛ ni bonya ka k'a ye bon et pourtant ministre dɔw bɛ olu bɛ se k'a sɔrɔ den ye mais ni maa ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i den tɛ dɛ jamana ɲɛmɔgɔ de don ani bonya ka kan mais problème fana ye min ye jamana in tɛ mɔgɔ kelen ta ye mɔgɔ b'a don n ka bonya b'a yɔrɔ k'a fɔ ko peut-être oui mais ale kelen hakilina tɛ se ka taa jamana ko la quoi maa min don a kan ka a bɛ lamɛn parce que problème ye maaba don a ye jɔyɔrɔba kɛ jamana in kɔnɔ a hakilina kan ka lamɛn jamana ko la mais jamana ko la ale kelen dɔrɔn hakilina tɛ se ka lamɛn ou bien jamana ko tɛ se ka kɛ n'a tɛ ka taa ale jimi sira fɛ a man ɲi o fana o tɛ bɛn mɔgɔ kelen hakilina tɛ mɔgɔ kelen na quoi mais n bɛ min faamuya n bɛ min faamuya la a bɛ komi
fanga indi ale janye fanga ye ni min fo mi aka kuma ngono c'est pas parce que oui akoko ko malien de be ka sa ko kongo be ka malien de faga Mali gouvernement arrogance ale nunu nga yera bunya yera minela et communauté internationale ga yera minela ko Mali population de be ka sa c'est bien c'est un malien am se ka Mali population de fa se ka hakilina fo mais madala ka fo malien yera ni kelen nunu kololo malien njele ndo nayo mogote sans soro comment dirais-je ka mogote nya soro kuma ka soro ma sengede malien yera ko ku jele no ni senga sinon amargo tara klen ko tew ni asoro malien ma jena depuis amargo ta domine be malien bo wakama ama boy be ga kama ya ça veut dire que koloya mi be kololo be amargo la malien yera jele no na kololo c'est vrai mais ni be kuma mali dante be mako yi avec kuma mali bereka a hakilina fo mali kula mais ne min famia la dron avec comme ni fanga indale jimi fanga ye sinon fanga do mi kumé no no e Muktar Wan ni bandawiye madala ka fo peut-être mo ka fola ara ka fola kale de do ka tamanga provision na kale de Muktar Wan diga premier ministre o wakati la amani hakilina fo de ka famia la wakila na mo mais ama ya ka fo Muktar Wan bolen premier ministre la ay conférence de presse do ke nyana jodo ke nu ba fo ay nyonye do ke akoko Muktar Wan me chama signo kuma ko Muktar Wan me wardama ko do fora ake toujours ni me kuma mi fa hakilina fo do anga karamo do anga ambunya ba yoro mais jamana kula ambere ka kan jamana kula nete tugu par exemple me hakilina fo ne ka fo ko peut-être oui nga karamo e ni ndale ndo la dine ko ta fa falala mais karamo be karsa fe ko ko nga karsa fe o te obligation ede ja ko e dine ko de la mo be nyon soro mo be to srabe sinon politiquement benaka hakilina do jamana famille analyse la benaka hakilina do mais même min fo mi bakuruba avec comme ni fanga e mitala yoro mina atiki a administrateur fanga ni aka kuma kono be min fo mi ala a administrateur fanga ntasrai voilà ali na ba ka fo ko be ka digi malien de la réseaux sociaux ga ni ma chamo mi o jabi ka fo ko ko malien jele no nay quoi parce que arama de ni bi ko da fena ba do mi ba kololo mi bala i jene no noye pour ko kele kede malien be ka yira ma horoya de yini yira ma horoya ni bi ka indépendance ni ko chamo be takki segere be jeno ye de quoi ni ma jeno ye ibe yira ma horoya mi ni o to soro bo kara imam nga kuma kono ni mi fo mi akoso imam nga kuma la o yeni de mais même mi ngoni fo mo yo ko so ba chama sanya e do yo kuma nge do amai ni be bila kana nyina shini ko I hakilina fo mo ka soro ima do ya karamo do yo ni mo ba do yo angolu bo anga jela o ti mali dambe o ti mali tabolo ye aya hakilina de fo na hakilina do ma nguna o do folo nga bene kono folo ni kanto M5 la na ku foro ko imambe boulevard la jama ko me ka yefadi mais bi madala na mo to gaina parce que bi o wati mo ko mu yere imam nga hakmo kono ko sobe mais bi mo to yere imam nga kuma kono ko sobe o de yakani imam yi kuma fo chamambe kuma ta ka sikere me akana ken do ya mai d'accord biya tamadou me kla ka sigi ima ko jo eni aunde la ka masala ni ko fo kelinga anga plateau ka mais yalla daguru ne damado jullu ka fara biya tamadou ga ko fo enga bon kuma ingelara ko ça puisque c'est quelqu'un jama be ba bonya quoi mais nyani nga do nga kuma ko nana I ba fo ko mo ka malo Ibrahima I yere be malo Ibrahima o chien nga be ga malo Ibrahima o fana la loi were de bete se ga malo Ibrahima e be malo o ka ke chien mais be ga malo Ibrahima kuma be gelade bon imam Mamour Djiko ga ko yin ambe aye puisque ale tanya ye comme me ga ka te ga sarala puisque aka kuma ko nana ka kuma korolen ko nana o analyse bo yirana o analyse folo jumen aka kuma koro ko nana ni dona aba fo ko ibeka tiena ale kun ibeka kele aka fanga no fe M5 kele bonen ko akofe wakati mu fama nan ko ale ibeka kele aka fanga no fe ko nga ibeka kun de décision ta jamana ngona na kuma sara ale Mamour Djiko la ya fam ko atete fana kun meten Djiko la ko kun de décision ta jamana ngona na ma sara ale Imam Djiko la ko Muktar Wan bandaw na ka gouvernement fana bete ou te décision ta jamana kunkanko la nu mana sara ale la donc o ba jirana ni gouvernement mwanti ku ka kuma kan de sara ale la ale ta o kele de mais min fuye I dandon kele do la de I jo kele be se ka ki bolo I jalaki de d'accord o de sera ma bibina sinon wakati la ate kuila I ka sike ka imam ga kuma fu ga plateau ka no ya soro ni dama ma bi ka commentaire ka alisa danganene bale aka mo do be kan sui mais atanye ala mi rhétorique la imam chama bora ka kuma a kelente dina karamo a kelente dina nyedon ka teme to kan ango fo nyogo ene no dina kodo no be maliko na Amadou Koumfa ya attaqué
ama alabana labango jugala ama bibina ama labango jugala ni mali ngona ni ya ble kuna ko be dina doni be fabi law mali dina jamana de. D'accord. Merci bien. Voilà. O toujours ameto au cadre kelen ngona may watara ma boka kuma fa bibina mo lamene ma wajil sira la réseaux sociaux kanga may watara ba do era ko Facebook almamu. Ni dona le ka kuma na abe mu fo abo de foi ni itaye ini mo ko chekele o kele ka krefe kana na ko be jamana de hakili fale ka strawera ira malien na ko malien révéler la conscience malien s'est réveillé malien te seka tugu mo ko ngana kan fola tugu nsa ibe ko de ira malien na abe mi famu mi etien quoi sinon ni nana ka korofo do fo malien ye bibina nya yella ante suno la blé les maliens se sont réveillés. D'accord. Donc fin fana ni dona nyeru sirfuke ka kuma na ay jumen foye aya foye ko mawo ma de bi mali ngone ya ko ni be tasma taga mali segre ko tasma ba le fana bolo ki jenna. D'accord. Donc o ba jira ka fo sa dona ngana da mo wa kelela angon ba siki ka fle nga ika hakilna nyumanta nyakla imam ate filla boraka hakilna ne fo an fana nya hakilna ne fo aka kuma kan kun kan kola an bunya ba yoro la. Merci bien Kojo. O temene ngo fe mesi nga nyeshin Buya Tamadu Majuna e Buya Tamadu amaye ka fo je kulum ni be ni wa fama semasi ni goko olubu yereye imam diguka hakilna kono olu bora u ku fene korfoke imam nga boliko ina ya ira ka fo ko imam ni kai hakilina de fo komi awre bora ka fo chugamna ko hakilina do ka dagalino bela jelenki hakilina fo jamana ko kan ka soro imam adogo ya imam duma ko imam bora ka o hakilina fo ko lube hakilina ko ko wa ko olu mobiliser lendo wi ngon wele ko rester mobilisé ko imam nga mu d'ordre ko o kumay ko ni chatke ko mu d'ordre le mot d'ordre ayni kumay mais M5 mouvement ko la de no agani jatge hani jatge yala amo mo do kele me ko kele ne bala yanwa wal ma ko wala bala no agani jatge kuma na foto do imam c'est un leader religieux sinon l'imam n'est pas un parti politique parti politique était ka faut peut-être kulu do be no c'est massier na re coordinateur ingénieur do Jawara mais afo mo hakli mantigi do mais min fo cadre ko na agani jatge imam ya hakilina de fo mo fana bu hakilina de fo mais ñe min fam ya dron imam nga position ga a diminuer no fanga takat ko koro ibo ya ga kuma ko mais min fo wati do da jamana ko bete ki sagoy fi ka jeno yi na ku ya fam ya ka fo ibe ga clela imam nga korofo koro no na ay ka fo ko imam go kale de ku ye misiru ke kijo pour que ka campagne ga be ga pour que ka ibe ga président ibe ga gara président en cela tu nga fra ñonga a devant imam clé en autre ka je en minu comment dirais-je kunte ibe ka kola depuis au début ka jega ibe ka kele pour que ka ba fangala bo jani anga se ibe ka kele ma ka ba fangala anya ga fo premier ministre do tunana premier ministre fla sabanana o bo nyongo imam sorlo benye wala ni o doye comment dirais-je anana soro ibube o kele li ko premier ministre la anya bala ka fo slamo ay kuma fo mi slamo choqué mais a kele kola imam kumbi resoro kono nana o kele kono parce que ko chamana na do kele kono amma bo mi ngala ma fana anana me imam yere ka kuma fe kay bubu proposer pour ga premier ministre bubu proposer ga premier ministre o bubu to ko kele no ibeka o le kala ka ko la matu an kala tun ka boko o bubu kele kele an no asoro imam nga kuma kono ama préciser ko sobe atme bubu kele kadir kono ni ibeka kele li kadire ibeka bina ka ban ka soro imam kuma mo me kuma korodo ba do nga fo ka fo peut-être la ba ku te bubu ko kele la mais à l'avant kele akme bugo kele la kunte ibika ko kele la mais à l'avant na kuma yelema parce que na ay boli doke ko anga fanga ibika boli bwa ay Cheikh Omar Sugu boraka a kuma critique ko sobe fuka na ibika ere boy anana dono la kuma koromo do domina ba foko na yani korobo na mun korobo ama fo adala mais kuma koroma de fo ay kuma tamon fo anana ibika wulili fo no ibika wulila anu M5 kelen kele ga nyon fe transition nana do kono so souye bunya da M5 ye fond formé amba do al transition phase folo M5 bo chama ba foti kuma na foto do nga bunya ba rontai o kuma ni sama do ko imami adabiri andala do ba fo nu kuma la ndui o mte kuma fo ko imami chunani o kuma na foto ko ye mais neta bla o cadre kono na benika bebe flika de kono tienka o cadre kono anya bala o transition phase ko anya bala ka fo ka fora ko imam de Muktar Wan choisi ka premier ministre ka banda to
mais ni o Muktarwa n'olu bandaw ni ala y'a kɛ k'olu bɔra yen fanga kura yɛrɛw nana ne ye min fɔ ne ka nin parcours ninnu bɛɛ jateminɛ IBK comment dirais-je Boubé Boubou kana Muktarwa na ça veut dire que imam est beaucoup au cœur de Mali fanga ko a b'a ko camancɛ kɔnɔ moi je pense que sisan nɔ hali ni ko tɛ kɛla hakilina ye wagati bɛɛ c'est un Malien comme les autres mais ne bolo a fana ka sabali dɔɔni a k'a to nin wagatinin an ka nin lajɛ ko Malien caman kelen don k'u ye nin kɛlɛ in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ dadigi kelen don mɔgɔw la a ye kuma dɔw fɔ a ka kuma in kɔnɔna na n'o yɔrɔ tiɲɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ u ma dogo mɔgɔ si la Malien bɛɛ b'a dɔn sannifɛn dɔw bɛ minnu tɛ bɔ an fɛ yan nɔ dɔɔni farala olu prix kan Malien b'a dɔn ka fana ko samiya ma ɲɛ kosɛbɛ baloko gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na an bɛ samiya kura cadre kɔnɔ o jɔrɔ bɛ mɔgɔw la olu yɔrɔ o ye tiɲɛ ye bɛɛ bɛ fili mais an bɛ a ɲini imam fɛ mɔgɔ jɔ a ye kobaw kɛ jamana in fana kɔnɔ an k'olu yɔrɔ fana fɔlɔ mais a hakilina ni jamanaden fanba ma nin partager ni jamanadenw mi ka hakilina partager il a le droit c'est un leader c'est un religieux n'a ma ni diinɛmɔgɔw mu hakilina fɔ jamana ko la jɔn bɛ hakilina fɔ mais ni hakilina fɔ ni jamanadenw tɛ hakilina partager jamanaden fanba b'a yɛrɛ yɔrɔ min kɔnɔna na i k'a to a ka to sira kɔnɔna na an b'o de ɲini u fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais mamada la sisan an bɛ wagati min na kɔni kuma n'a fɔcogo don imam ka kumaw jamanaden fanba t'i yɛrɛ ye imam ka kumaw kɔnɔ kosɛbɛ an ye min kɔlɔsi mais il reste un religieux jamana in kɔnɔ Malien ka bonya bɛ diinɛmɔgɔ yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn mais jamana ko la n'an ser'o la an bɛɛ ka kaw la bɛɛ bɛ hakilina fɔ k'i ka position yira. D'accord. Buyata Badou waati korona dɔɔni yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka jɛmukan in datugu. Bon alhamdulilayi kumakan laban min bɛ ne bolo n bɛ foli kɛ an ka M5 comité stratégique membre bɛɛ ye ale ni M5 sifinnakaw ka tɔn parce que an fana bɛ sifinnakaw fana bɛ ka réforme kɛ toujours ni de n'o kuma kɔnɔ dysfonctionnement dɔw tun bɛ M5 comité stratégique fana sifinnakaw ka kulu kɔnɔ n'o ye an ka coordination ye o redynamisation bɛ ka kɛ c'est des dysfonctionnements n y'o min fɔ toujours hakilinaw mɔgɔw bɛ kɛ kulu kelen kɔnɔ hakilinaw tɛ ɲɔgɔn partager o réforme bɛ ka kɛ an b'o cadre kɔnɔ mais on reste toujours la jeunesse M5 hali n'a sɔrɔ an bɛɛ tɛ hakilinaw kelen partager mais an bɛɛ jeunesse M5 ye an bɛ M5 kɛlɛ cadre kɔnɔna na an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko M5 ka kɛlɛ kɛra Mali de kama M5 Mali ka bon ni bɛɛ ye M5 ka bon dɛ mais Mali ka bon n'a ye an k'an ka Mali ko bila ɲɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ dynamique min kɔnɔ sisan diɲɛ bɛ ka Mali commande kɛ n'i ye Malien ye kɔfɛ sisan i bɛ kunbɛn comme star de an y'a ye an ka ministre de l'administration territoriale taara Guinée équatoriale a kun bira cogo min na an y'a ye sud-africains ye français ambassadeur a kɛra Mali ko de la u bɛ ka français ambassadeur ka mankanw ci a la Sud-Afrique yen nɔ f'u y'a sécuriser a kɛra Mali ko de la diɲɛ jamanaden caman bɛ k'i disi gosi ni Mali ye bi bon an ka to ça veut dire que an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an taabolo ka ɲi n'o ye Sékou Touré ko a ka kuma kɔnɔ n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ko don min na ni Guinéenw y'a ye tubabuw y'ale tanu k'o kɔrɔ k'a y'u ka sira bila n'i ye tubabu ye k'a fɔ k'i man ɲi kosɛbɛ i ka jamanadenw sago de kɛ i bɛ ka ko kɛ min ka ɲi i ka jamana ma bon anw ɲɛ b'a la bi u b'a la kan anw dɔgɔya de k'a fɔ an ka taabolo man ɲi bon ça veut dire que an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ taa sira min kan o de ka ɲi mais hali bi camanba de bɛ kɔ u k'u cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an k'o baara mais min fɔ an bɛ dugawu kɛ an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ kɛlɛ kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ fɛn caman kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ala ka nin gɛlɛya in ta ka bɔ an ka jamana kan ka Maliyɛnw bɛ Mali miiri min ye ala k'o sabati an ye an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'an taabolo taw sira fɛ hali bi an ala ka bɛn sabati Maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ min ɲini Mali ko la o ka sabati hakɛto bɔ ka salala Mamadu. D'accord, merci bien Buyata Badou. Kojo jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bɛna bolo. Voilà, ok Kulubali an b'a fɔ halisa ko ala ka jamana basumaya maa o maa de bɛ ni hakilina jugu b'i la ka Mali in ta k'a sɛgɛrɛ ala ka Mali direction yɛrɛ tuni la pewu donc o bɔlen kɔ la an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw interpeller vraiment an ka n'o bɛ tali kɛ an ka 5e région kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko nin wagati in na gɛlɛyalen don kosɛbɛ jiko problème gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ c'est plus de 5 jours ji ni électricité vraiment population bɛ tilen ka jɔ de u sen kan ka ran de kɛ dɔw yɛrɛ tɛ ji sɔrɔ baganw bɛ yen u tɛ ka ji sɔrɔ kan mais hadamadenw bɛ yen u tɛ ka ji sɔrɔ kan vraiment 5e région na tiɲɛna a gɛlɛyara kosɛbɛ Mopti région yɛrɛ kɔnɔna na tiɲɛna a gɛlɛyara kosɛbɛ a cercle kɔnɔna na n'a fara région yɛrɛ kan jiko gɛlɛya bɛ Asimi an jigi dalen b'a kan n'a ye nin belebelekan in mais a bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ bolo da parce que a y'i sato jɔyɔrɔ caman wa a bɛ se b'a na b'a ye k'a kɛ. D'accord, merci bien Kojo ni i yɛrɛ fo kosɛbɛ hali bi an bɛ an ka autorités interpeller ko u hakili to Mopti mara jiko ani a électricité ko la komi i yɛrɛ bɔra ka gɛlɛya fɔ cogo min na a gɛlɛya bɛ a bɛ tile damadɔ bɔ bi a kuma bɛ ka fɔ fan caman fɛ d'accord o la an filɛlikɛlaw ni tun ye aw tulo garisɛgɛ ye Bamada.net sanfɛ nin sanga in kɔnɔ aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalam.